मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवयाच्यो हेडलायन्स. राज्यात अपघातांचे सत्र नेमान चालूच. दिसपट्ट्या अपघातात बळी वचपाच्या प्रमाणात जाल्या वाढ. साळगाव जाल्ल्या अपघातात गेले 2 बळी जाल्यार 2 जाण गंभीर जखमी. गोयच्या अधिवेशनात तापले विरोधक. काय विरोधकांनी उक्तायली तिडक. अधिवेशना भायर राजकारण्यांनी केलो वाद संवाद. बांदकामां रेग्युलरायज करपाचेर विरोधकांन केली टिका. राज्यातल्या दर्यादेगांचेर पडिल्ल्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो करता तकली गरम. पर्यटक दर्यादेगेर उडयतात सोऱ्याच्यो बाटल्यो. हाचेर घालची बंदी मागले कोस्टल आमदारान. आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यात अपघातांचे सत्र नेमान चालूच आसात. दिसपट्ट्या अपघातात बळी वचपाचे प्रमाण वाडिल्ल्यान गंभीर हुस्को निर्माण जाला. या अपघातात रस्त्यावयली फोंडकुलां, वेगान गाडयो धांवडावप, सोरो पिवन गाडी चलोवप हांचो व्हडा प्रमाणात आस्पाव आसा. हो घातक अपघातांचो सिलसिला केन्ना थांबतलो आनी कितले बळी वतले? लोकांमदी भिरांत पातळ्ळ्या. साळगाव वाठारात राती 2 दुचाकींमदी भिरांकूळ अपघात घडलो. ह्या अपघातात माडेल थिवी हांगच्या ओमकार कारापूरकार आणि आसामच्या मोहम्मद फ्रेज ह्या 2 जाणांक मरण आयले जाल्यार 2 जाण गंभीर जखमी जाल्यात. हांव थंय पावलो सो हांव येतालो. ओके. सो हांगा फुल ब्लँक रोड आसलो, कोणूच ना हांगासर. सो एक्झॅक्टली गाडी हांगासर ही गाडी आपण अशी पावली आणि ती गाडी तेवढ्यान पावली पण लायट पडले उजवड. सो आम्ही थंय पावलो थंय पयस. सो हांव एकदम एक्झॅक्ट हांव येतालो. सो माझी गाडी हांव धांवडूंक शकना कित्याक माझी गाडी एडवर्टायजमेंटाची. सो हांव येतालो. सो हांव चिंतल्यान जालें कितें हांगासर फुल ब्लॉक जाली गाडी. सो ब्लॉक जाना बरोबर आमी सर देंवन धांवून येयले. सो मनीसपणा खातीर आमी सगळ्यांक आमी हेल्प मागले. सो सगळे जाण आतां कोण आहा तो 2 अनकॉन्शियस असले, एक चेडू बायल मनीस असली. सो म्हाज्या बायलेन ताका उखलून हथंय व्हेलो आनी कोणी कितें हेल्प केलें. एक बायले माणूस 3 चेडो एक बायले ते पुलीस सांगता 5 जण 5 जावं आमकां खबर ना. आमकां काय खबर ना. सो आमी 4 जाणांक पळयलो हांगासर. कंडिशन कशी कितें आहा सद्या? कंडिशन कशी कितें का? दोन मरे आमकां अनकॉन्शियस मेळ्ळे. एक हांव सीपीआर दिले, एक माणूस असले त्यांनी सीपीआर दिले. सो माझी बायल नर्स आहा. सो तेणी सीपीआर दिला. केले थोडे सास असलेले हांव सीपीआर त्यांनी केले, तोंड घातले, सगळे केले पण मागीर तो येना रिस्पॉन्स संपले. ते जीव गेला. 2 जाण ऑलमोस्ट सांगता. दिपेश आहा तो क्रिटिकल आहा, ताका बांबोळे शिफ्ट करता आमी. आनी झेब्रीन आहा ते हांगासर आहा. इतकेच आहा. आनी कोण डायरी जाल्या स्पॉटार म्हणटात 2 जाण ऑन द स्पॉट 2 जाण पिड्ड्यार जाले म्हणटात. डॉक्टरान सांगला की हांगासर आतां ओमकार म्हणून माडेल आसलो आनी ओमकार कोण तो कारापूरकर मोहम्मद म्हणून खारासवाडाचो. 2 जाण ऑन द स्पॉट हे जाले म्हणून डॉक्टरान आत्तां सांगला. आनी दिपेश आमचो पेडणेकर आहा, ताका क्रिटिकल आहा, जीएमसीन शिफ्ट करता. दिपेश पेडणेकर तो पेडणेकर बिलवान कामरकर. कशें कितें जालें कितें कळना ना, काय खबर ना. ते आतां बरें कळ्ळां तेच सांगता. वेसावांतल्या तळ्या लागसर बिरेस्तारा सकाळी रेंट कार देंगणात कोसळ्ळी. या अपघातात पर्यटकाक दुखापत जाल्या. गाडयेची तपासणी करताना पुलिसांक सोऱ्याची बाटली मेळ्ळी. पर्यटक सोऱ्याच्या नशेत गाडी चलयतालो असो दुबाव आसा. तेमचे म्हाका फोन केलो साताराचे आमचे तळ्याक दुसरो कायदा आहा तितून एक गाडी आनी चलता कडेन हो ती जालो आम्हाला कोणाक कांय जालो ना. तो पळो आतां आमी येयली जाल्यार ती गाडी सारकी भितर हातयला तुमी. आमी आमचो थंय एक क्रॉस घाललो इतलो मिलाग्रीचो क्रॉस तो बोर्ड आहा ते फोडो तितलो पळो. आतां वयर काडटा तो आमी चोयलो रेंट कार ते चोयलो जाल्यार तेगे ड्रायव्हरा पांयांक बियरा पाडले. दिस इज नॉट द वे. हो एक एक्सिडेंट एक जावपाक शकता पूण हे भाशेन तर ते पिवन तरी कशें तर गाडी चलयता आनी हे भाशेन एक्सिडेंट करता. ते सायडीचो लोक आहलो हय तो लोकांक एक्सिडेंट जाता. मागीर मुडाय कितें ट्युरिस्टाक त्रास कोताय. सो आमी ट्युरिस्टांक त्रास कोनाय बट आमी दाखोवपाक सुद्दां येता तेगे रेंट कारांक पांयांक ड्रायव्हरागे पांयांक बियरा पाडले. सो दिस इज नॉट फेर. तुमी कितें कोताय आनी ते सांगोवप जाल्यार ते व्हडले गाडी इतली भितर पडोन
आनी कोण रेंट कार दिता तांकां आमी सांगता तांकां मातशें एडवायस करा की बाबा बियर घेयनाकाय बियर दोव नाकाय गाडयेन आनी पिवन चलोय नाका इतलेंच एक्सिडेंट कोणाकूय जावपाक शकता एक्सिडेंट जावन तेजेर हांव काय म्हणटा गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. गोयच्या अधिवेशनात गोयच्या महत्वाच्या विषयांचेर भर दिलो. काय विरोधकांनी तिडकय उक्तायली. पळयात अधिवेशना भायर राजकारण्यांनी केल्लो वाद संवाद. अधिवेशनात जाल्ल्या बांदकामां रेग्युलरायज करपाचेर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव आणि जीत आरोलकर मिडिया कडेन उलयले. आयकात तांकां. कालच्या दिसाक तुम्ही चोयले ज्या पद्दतीन बुनक्षाच्या मॅपाचे जे चेंजीस जाल्ले आनी चेंजीस जाल्ले टू अबाउट more than 300 to 400 structures, different survey number, and the department was hiding this fact from the people of Goa. I exposed how this DSLR ache the officer department was involved in manipulations, inserting structures. Murjiche structure add kele sitting down in Salseti structure add kele sitting down in Penne. All the IP addresses were changed. They were given instructions based on which for per structure 1.5 crore to 1 crore rupees was taken as a bribe. This is more than 400 crores collected from people. They applied for permissions with regards to PCP for hotel permissions, Goa Coastal Zonal Management Plan. And what was the department doing? Sleeping. एक्चुअली ती व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हाका दिसता ते येवंकूय जाय स्पेशली जे आनी एक एड करपाक आमी रिक्वेस्ट केला की देवस्थानचे जागा आहात थंयसर पयलींचे काही लोकांनी घरां बांदलेली आहा ती रेग्युलरायज करपाची ते व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा ते एक एड करपाक सांगला आमी पळोवया जातलें. गोंय सावन महाराष्ट्रांत वचपाक बेकायदेशीर रस्तो बांदिल्ल्यान बरोच बोवाळ जाला. दिवचलचो आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट हांणी शेनवारा सुवातेर वचपाचे उतरय दिले. जाल्यार फातोड्डेच्या आमदाराचे कितें म्हणणें आसा तें आयकात. आज म्हाका कळला की हो रस्तो आमच्या बॉर्डरी पर्यंत आसा आनी हाचो महाराष्ट्राचो रस्तो आनी ह्या रस्त्यान 1 किलोमिटर हे आसा कितें गॅप आसा मदीं एक बारीकसो व्हाळ आसा सो गाडयेक क्रॉस जावपाक इट इज इम्पॉसिबल. मागीर हांव विचारलें म्हणजे कित्या खातीर रस्तो केला तर थंयसर 3-4 डेरी आसा सो त्या लोकांनी आपल्या खर्चान तो रस्तो केला आनी आपले डेरी केला आनी हे जे डेरी आसत आनी त्याच्या फुडलीं घरां जी बॉर्डर पर्यंत हे आमच्याच लोकांचे आसा आनी ह्या रस्त्याक आमी सरकारान 1 रुपया मोडूंक ना. न्हू म्हाज्या कडेन प्रपोजल येवंक ना, न्हू म्हाज्या कडेन कोणाची कंप्लेन येवंक ना. कळ्ळें तुमकां. सो विशय आसा सिंपल. आतां कोणीय जर म्हणटा तो इल्लिगल आनी कोणीय जर ते पंचायत जर फुडें व्हरता वेल एंड गूड वी शूड डेफिनेटली गो अहेड आनी ताचेर हें घेवपाचें. हांवें सांगितलें आनी मुखेलमंत्र्यान मानून घेतला की रस्तो आसा त्या रस्त्यान तो अरुंद रस्तो म्हणटा तो पूण त्या रस्त्याक चॅकपोस्ट ना हें ताणें सांगिल्लें. तो गेट कसो घालूंक शकता काय म्हणटा सरपंच सांगतालो. ते सरपंच गेट कशी घालतले हांव नकळो. हांव फकत उलयता तो पॉयंट असो की तातूंतल्यान गोंयचो सोरो वचूंक शकता अरुंद आसल्यार वचूंक शकता इतलें हांवें पॉयंट आवट केला. ताणें मुखेलमंत्र्यान सांगलां की तो गेट घालतलो. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सन, सँड आणि बियरांच्यो बाटल्यो राज्यांतल्या जायत्या दर्यादेगांचेर ही समस्या निर्माण जाल्या जंय जायते पर्यटक दर्यादेगेर काचेच्यो बाटल्यो उडयतात. दर्यादेगांचेर बियरांच्या बाटल्यांचेर बंदी घालपाची मागणी कोस्टल आमदार मायकल लोबोन आयच्या प्रश्नोत्तराच्या वेळार मांडली. कोस्टल बेल्टाचो आमदार मायकल लोबो हांणी गोंयच्या दर्यादेगांचेर काचेच्या बाटल्यांची समस्या मुखार हाडली. फुटिल्ल्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यांक लागून दर्यादेगेर जावपी पर्यटकांक सुरक्षेचो म्हत्वाचो धोको निर्माण जाला. When the couples go in the water, they go without the shoes, slippers, काय घालीन आसतना वयता ते. They like to feel the sand of Goa. आमची रेंव जी they want to feel that and they want to go and swim. Swimming करताना स्पीकर सर अशे जाल्ले आहा खूबशे accidents. Broken glass bottles. Speaker sir, when I'm saying broken glass bottles, these are all beer bottles, whiskey bottles and other bottles which the tourists bring
they drink in the water, they break it over there, टायर्ड जावन फोडटा आनी उदकान उडयता, थोडे बिचार उडयता. हांव क्लिनिंगाचो प्रश्न हिंगा ना स्पीकर सर. प्रश्न हा शिस्त, whether the Department of Tourism and also Home, Chief Minister हिंगा will consider to ban glass bottles. दर्यादेगांचेर फुटिल्ल्यो बाटल्यो हुस्क्याचे कारण आशिल्ल्यान उपाय येवजण करतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले. आयकात. We identify this particular drinking of alcohol and drinking of glass bottles on beaches has been classified as a public nuisance under the Goa Registration of Tourist Trade Act 2001 and relevant provisions of the Goa Tourist Places Protection and Maintenance Act 2001. The activities such as consumption of liquor in open and breaking of glass bottles etc. in tourist places is identified as a public nuisance. And Taka Speaker sir, anybody who is having this particular type of things either will be punishable with a fine of ₹5,000 up to 50,000 or shall be liable for action under section 223 of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. आता स्पीकर सर प्रश्न खंय येता? प्रश्न येता की बॉटल्स बिचार कशे येता? शेकवाले जे आमचे आसा ते बॉटल्स काय बिचार व्हरपाक दिना. डिस्पेन्सिंग करून कोणी बिचार वता ते आमचे शेक भाव काडटा, प्लास्टिकान घालून तांकां दिता. प्लास्टिक जरी पडले आमी ते बीच क्लिनिंग एजन्सी काडटा. प्रश्न खंय येता? जे आमचे वाईन स्टोर असतात, जे बाकीच्या कडे आमचे बॉटल विक्री असतात, ते लोक जे घेता इज नॉट फॉर कन्झम्पशन इन पब्लिक प्लेसेस. व्हेरी क्लियर. ते खंय व्हरून ते घरा कडेन पी आनी कितें ताजे खातीर बरें आसा. दीस पीपल समटायम्स कम ऑन द बीच, तांकां दिसता बापायले बेस्ट कशें, एंड दे ट्राय टू मिसयूज दीस पर्टिक्युलर प्लेस की हांगा जाय ते आपूण करूंक शकता, कुछ भी कर सकते हैं. 16 ऑगस्ट 2024 ऑफिशियल गॅझेट काढले, जातूंतल्यान तांणी डेपॉझिट स्कीम नोटिफाय केली. डेपॉझिट स्कीम कितें म्हणटा की जो दुकानवालो आपले विक्री करता ताणे कस्टमरा कडल्यान डेपॉझिट घेवचें आनी जेन्ना ती बाटली परत ताणी घेतली डेपॉझिट ताका रिफंड करचो. हे ऑलरेडी नोटिफाय जाली, इम्प्लिमेंट जावपाची गरज आसा. मायकल लोबोन मंत्र्याच्या प्रतिसादाविशीं कितें म्हटलें तें आयकात. Last 10 years we are hearing that we have banned. आदी मुख्यमंत्र्यान इन्स्ट्रक्शन दिल्ले तेन्ना IRB काम करताले, पूण ते 8-10 दिसूच काम करता. आणि ते बुक जे आहा हे पुलीस स्टेशनान आसता स्पीकर सर. पुलीस स्टेशन जे जो ट्युरिस्ट आहा तेका व्हरचो पडटा, पुलीस स्टेशनाचेर व्हरचो पडटा आनी तेका ती फायन दिवची पडटा. हे मेकॅनिझम तूं केन्ना जाग्यार घालतलो आनी कोण घालतलो? स्पीकर सर, बाब मायकल लोबो म्हणटा ते सारकें आसा. सिवीक सेन्स मनशाक जेन्ना नासता, तोच मनीस जो गोंया आसता वागता, तो इंडियन ट्युरिस्ट आसूं कोणी आसूं, तो जेन्ना भायल्या देशान वता चॉकलेटीचो रॅपर सुद्धा खाली बॉल्सान घालता, भायर उडयना. कित्याक उडयना? भंय आसता की कितें आपल्या तो एरिया स्वच्छ करून परत येता. तो ट्युरिस्ट जेन्ना ट्युरिस्टीक लोकेशन लायक गोवा ऑर एनी अदर प्लेस येता, तो म्हणटा आपल्याक जाय ते करूंक शकता. ती स्पीकर सर पयली मनस्थिती मनशाची जो ट्युरिस्ट बदलपाची गरज आसा. दर्यादेगांचेर पुलीस आशिल्ल्यान दंड दिवपाक मुख्यमंत्र्यान पुरायपणान तेको दिलो ना. प्रत्येक फावटी जर आमी पुलिसाक बिचार दवरून ताका फायन मार म्हणून सांगलें न्ही जाल्यार उलटी परत आमदारांकडल्यान आनी लोकांकडल्यानय कंप्लेंट येता की कंटिन्युअसली पुलीस हॅरेसमेंट करता म्हणून. त्या खातीर आमी अवेरनेस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट आनी स्ट्रिक्ट विजील इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टंट. इनिशियल स्टेजच्या खातीर तेणी म्हटलें की 8 दीस तुमी ताका फायन दिले आनी मागीर बंद केले म्हणून. इनिशियल स्टेजीचेर खंयसरूय अशा पद्दतीन अकॉर्डिंग टू द गोवा पुलीस एक्ट आनी इंडियन पिनल कोड तेज्या अनुसार ज्यो ज्यो गजाली करपाक जाय इट इज टू ब्रिंग द रेग्युलरायज दीस थिंग्स. हे करप इम्पॉर्टंट आहा, बट स्ट्रिक्टली ते पुलीस दवरून प्रत्येकाक फायन मारीत बसत जाल्यार इट वील क्रिएट अ प्रॉब्लेम. म्हणून अकॉर्डिंग टू द आमी ज्यो गजाली टुरिजम मिनिस्टरान सांगल्या त्यो इम्प्लिमेंट करता आसतना आमी पुलिसे कडल्यान जो जाय सपोर्ट आनी सहकार्य ते सगळे टुरिजम डिपार्टमेंटाक मेळटा. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, सुभाशीश गोवेकार आनी मुझेफ शेख. सरकारान विधानसभेत गोय भूंय महसूल संहितेत 1968 वर्सा दुरुस्ती करून कलम 38A जोडल्या, जाचो हेतू 28 फेब्रुवारी 2014 पयली सरकारी जमनींचेर बांदिल्ल्या अनधिकृत राबित्यांच्या घरांक नियमित करपाचो आसा. सरकारान थारायिल्ले मोल फारीक केल्या उपरांत 400 चौखण मीटर मेरेनच्या प्लॉटांचेर अतिक्रमण करपाक उपजिल्हाधिकाऱ्यान नेमान करूंक येता अशें विधेयकात म्हळां. आयच्या अधिवेशनाक विधानसभेत प्रवेश करचे पयली मंत्री आतानासियो बाबूश मोन्सारात ह्या प्रश्नाचेर आमचे कडेन उलयले. पळयात. Illegal houses see go the bill is going to come up today. The day we presented the bill is going to come up today and that's the time we will basically explain to the house. This is basically on
illegal construction or unauthorized construction, whatever we call it, in government land. All Alvara, Mocaso, all the lands which are in possession of the government, that this bill will basically take care. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार आणि मुझैफ शेख. घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. आयटक बॅनरा खाला अखिल गोवा पंचायत कामगार संघटनेन पणजेच्या आझाद मैदानार निषेध करून 3 मुखेल मागण्यांक दाब दिलो. सरकारान तांची मागणी बेगोबेग सोडोवंक ना जाल्यार चवथी उपरांत राज्यभर संप करपाची शिटकावणी संघटनेन दिल्या. पंचायत कामगार काल फाटी 7व्या पगार आयोगाचे फायदे चालीक लावप, पंचायतींत कर्मचारी सुगम करपा खातीर भरती समिती स्थापन करप, तात्पुरत्या कामगारांचे नियमितीकरण ह्यो 3 मुखेल मागण्यो आसात. To the Chief Minister and the Honorable Transport Minister. The memorandum very clearly states that we have been representing to them since the last ever since 2016. Okay. And ever since Dr. Pramod Sawant assumed the chief ministership. Yeah. That was somewhere in 2018. We have been continuously going to him, meeting him, and we have been requesting him to implement 7th pay. He has never said that he will not implement, but he has not done it. All India Conference of Panchayat Employees, which was held in Margao 3 years ago, both the Chief Minister as well as the Honorable Minister for Panchayat, Mr. Mohan Godino, were on the dais, and they very clearly stated that they are going to implement the 7th pay. Way back in 2019, thereafter again 3 years ago. Okay. And again repeatedly they have been saying, just 28th of July, they have said it, Mr. Mohan Godino said it in the assembly. But the fruit of the pudding is in the eating, as they say. So they have to implement it. आज लक्षात दवरात कांयच मेळना, झगडल्याशिवाय या गोंयांत कांयच मेळपाना आणि आताचे जे येतात ते सगळे दळडिरे. म्हाका मजाच दिसता जेन्ना आमी ऑल इंडिया फेडरेशन गोंयांत घडोवन हाडले 2-3 वर्सां पयलीं. उद्घाटन केल्लें आमचो भौमानीक मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान. पंचायत मिनिस्टर आशिल्लो एकाच व्यासपीठाचेर, आमी बी त्याच व्यासपीठाचेर आशिल्ले, आनी दोगांनी मोठ्या उमेदीन घोशीत केलें की आमी इमिजिएटली 7वो वेतन आयोग दितले. 3 वर्सां जाली काय 4 रे, 3 वर्सां सोंपली आनी आज तुमी हांगा येतले अशें लागले बरोबर माविन बाब असेंब्लीत करता. आमी पंचायत कामगारांना 7वा वेतन आयोग देणार, आमी पंचायत कामगारांना 7वा वेतन आयोग दितले. तुम्ही खूप जणांनी ते पेपरार वाचला. कामगार कितें आता खुशाल जातात. लक्षात दवरात, हांव 70 वर्सां जाली, हांव 16 वर्सां पासून पॉलिटिकल फिल्डांत आसा. शशिकला काकोडकरांचे राजवट पासून हांवें पळयल्या, बांदोडकारा पळोवना, शशिकलेच्या राजवटी पासून पळयला. 17 वर्सांचेर हांव रायबंद्र पुलीस स्टेशनात 3 दीस आशिल्लो. जुवेनायल ऑफेंडर पण झगडी करून वयर आयला. पूण हांवें इतले फावटी सरकार ह्या इतल्या वर्सां पळोवना जेंका उतरूच ना, खंयच्याच बाबतीत उतर ना. उलोवप एक आनी करप एक. आमी जर आज आमी जर ठरयलें की आमी हो प्रश्न जर मिटलो ना आसत जाल्यार सप्टेंबराक 72 days 72 hours सगळ्या पंचायतींनी संप करतले, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ एनिथींग. जाल्यार हो सरकार जाग्यार येवपाक शकता. आयिल्ले फावटी गेले कदंबा जातले, पंचायत जातले, आनी कांयच जायना ह्या चीफ मिनिस्टराकडे. गोंया चीफ मिनिस्टराकडे कांयच जायना जो पर्यंत रस्त्यार येना. तांकां पानां तोंडां पुसपाची संवय जाल्या. हेजमाल लायतात. पण आज सगळ्या फॅक्टरीच्या कामगारां हेजमाल लावन पोटाक लायल्यात, दशेक लायल्यात. आज गोंयांत म्हणटात आमी एम्प्लॉयमेंट जनरेट जायना. एक फॅक्टरी इंडस्ट्री आशिल्ली ती आमची
मेडिकल, फार्मास्युटिकल, थंय भिकाऱ्यांचो पगार 16, 17, 18, 19, 20 आणि आमच्या गोंयचे भुरगे जे आसा ते येनात. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीज आणि वैष्णवी साळगांवकर. सीआरसी चिंचणीन प्रभावी प्रदर्शन करून युनायटेड क्लब वेर्नाक हारायलो. 5-2 अशा फरकांनी ही रोमांचक मॅच सोंपली. शिर्ली स्पोर्ट्स क्लबाचे अव्वल लेडी ऑफ मेर्सेस 8A साइड फुटबॉल सर्तीचे रोमांचक मॅचीन सीआरसी चिंचणीन युनायटेड क्लब वेर्ना आड 5-2 अशे खात्रीशीर जैत जोडले. सीआरसी शिशिनी आपले आणि वेर्ना स्पोर्ट क्लब दोन्ही गेम एकदम बरे खेळले. म्हणजे मातशे हेंगे वेर्नांगे कितें जालां कित्याक हांवें तांकां वचून विचारलें. गेम बरे खेळ्ळे, वेर्ना बी बरे खेळ्ळे, पूण सीआरसी चड बरे खेळ्ळे. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकर. फुडले 7 दीस पावसात उणाव जातलो. नितळ मळब पळोवपाक मेळटले. कांय सुवातांनी अचकीत पावसाची शिरशिरी जावंक शकता. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. सप्तकाच्या शेवटाक हलक्या ते मध्यम पावसाचो अदमास आसा. चडशा वाठारांनी पावस शिरशिरतलो. जाल्यार फुडले 7 दिसां खातीर अलर्ट IMDन दिवंक ना. तापमानात वाड जातलो. आयचे चडावात आनी उणे तापमान 31 ते 26 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले. फुडले 5 दीस पावसांत उणाव, नितळ मळब, कांय वाठारांनी पावसाची शिरशिरी, वत पावसाचो खेळ. तापमानात वाड. आयचे तापमान 31 आनी 26 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आजचे कोकणी खबराचेर हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.